Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidda'awat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah kami bagikan tentang bacaan talqin mayit di kuburan. Berikut doa singkat yang dibaca setelah kita beres membaca talqin. Maka sebelum saya jelaskan, saya hamba doif apabila ada kesalahan, baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ada talqin sebelum meninggal dunia, ada talqin setelah meninggal dunia. Talqin sebelum meninggal dunia, di saat orang itu sedang sakaratul maut ataupun sedang ihtidor, ya, ihtidor itu sakaratul maut, maka kita disunnahkan mentalkin orang tersebut sebagaimana penjelasan lakinu mautakum la ilaha illallah. Juga mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Semoga dengan sababiah orang yang sedang sakaratul maut itu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada juga talqin setelah meninggal dunia. Talqin setelah meninggal dunia ini dalam arti di saat mayit itu beres dimakamkan, juga kubur beres diratakan, di situ kita disunnahkan mentalkin mayit ataupun membaca talqin, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Mungkin kalian sudah tahu tentang riwayat Imam Tabarani menjelaskan tentang mentalkin mayit setelah mayit itu beres dimakamkan, kubur juga beres diratakan. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in di sini menjelaskan tentang talqin mayit di kuburan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talqinu balighin walau syahidan kama qtadahu itlaquhum khilafan nizal kashi ba'da tamami dafnin fayaqudu rajulun kibalata wajhi wa yaqulu ya Abdullah ibn amatillah. Disunnahkan mentalkin orang yang sudah balik, walau syahid, dan sekalipun orang yang mati syahid, sebagaimana penjelasan para ulama khilafan nizal kashi. Menurut Imam Zarkashi, bahwa orang yang mati syahid tak usah ditalkin. Kapan membaca talqin ini? Ba'da tamami dafnin, setelah beres dimakamkan. Fayaqudu rajulun kibalata wajhi, maka duduklah salah satu di antara kita, ya, orang lelaki, kibalata wajhi, menghadap wajahnya mayit, mengucapkan kalimat ya Abdullah ibn amatillah sampai seterusnya. Ini penjelasan dalam kitab Fathul Mu'in, juga dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan.
Jadi fayaqudu rajulun kibalata wajihi, bagi yang mentalkin menghadap wajahnya mayit seperti halnya orang yang sedang berhadapan, ya. Kemudian wal aula lil hadirina al wuqufu walil mulakkini al qu'udu. Yang paling utama bagi orang yang menghadiri di pemakaman, yang paling utama bagi hadirin itu berdiri, walil mulakkini al qu'udu, dan bagi orang yang mentalkin yang paling utama itu dengan keadaan duduk. Jadi orang yang mentalkin itu duduk, sedangkan hadirin, ya, yang menghadiri di pemakaman itu yang paling utama semua berdiri, ya, terkecuali orang yang mentalkin. Kalau orang yang mentalkin yang paling utama dia duduk. Ini penjelasan di dalam kitab Fathul Mu'in. Itu kaifiat ataupun adab daripada orang yang membaca talqin. Bagi yang membaca talqin, duduk menghadap wajah mayit, ya, berarti mungkuli kiblat, ya. Kalau bahasa Serang Banten itu mungkuli kiblat, menghadap wajah mayit seperti halnya orang yang sedang berhadapan. Yang paling utama bagi orang yang mentalqin itu duduk, bagi hadirin semuanya berdiri di saat orang ini membaca talqin. Berikut bacaan talqinnya. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini bacaan talqin untuk mayit laki-laki. Nanti insyaallah di video selanjutnya kami bagikan tentang redaksi bacaan talqin untuk mayit perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri was sawab wa fiha nu'idukum lid-dudi wat-turab wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Ya fulan, sebut saja nama almarhum di titik ini. Misalkan yang meninggal dunia namanya Zaid. Ya Zaid bin, kita nisbatkan kepada orang tua ibunya. Sebagaimana riwayat Imam Tabarani, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa illam ya'rif ummahu, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan orang yang mentalkin itu tidak mengetahui nama ibunya? Qala, kemudian beliau menjawab, fayungsibuhu ila ummihi Hawa. Kata baginda Nabi, maka nisbatkanlah kepada ibunya Siti Hawa. Jadi kalau misalkan nama ibunya tidak diketahui, ya kita nisbatkan kepada Siti Hawa. Contohnya, ya Zaid bin Hawa. Adapun kalau misalkan ibunya diketahui, nah sebut saja nama ibunya. Misalkan nama ibunya Fatimah, ya. Ya Zaid bin Fatimah. Ataupun menggunakan kalimat ya Abdullah ibn Amatillah. Jadi kalau menggunakan kalimat ya Abdullah ibn Amatillah, tak usah menyebut nama mayit dan juga tak usah menyebut nama ibunya. Cukup menggunakan kalimat ya Abdullah ibn Amatillah, karena kalimat ini lebih umum, ya. Ya Abdullah ibn Amatillah. Nah, kemudian kita lanjut.
يرحمك الله ذهبت عنك الدنيا وزينتها وصرت الآن في برزخ من برازخ الآخرة فلا تنس العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وبأمثالك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزعجاك ولا يرعباك فاعلم أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت خلق من خلقه فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما اعتقادك وما الذي مت عليه فقل لهما الله ربي فإذا سألاك الثانية فقل لهما الله ربي فإذا سألك الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمسلمون إخواني وإبراهيم الخليل أبي وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله تمسك يا عبد الله بهذه الحجة واعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون فإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين فقل هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واعلم يا عبد الله أن الموت حق وأن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونكير حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ونستودعك الله. Kemudian jamaah duduk ya, mengamini doa yang dibaca oleh imam ataupun orang yang mentalkin. Dan ini doa singkat yang dibaca setelah membaca talqin. Doa ini sambungan daripada talqin tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روحي. اللهم يا أنيس كل وحيد ويا حاضر ليس يغيب آنس وحدتنا ووحدته وارحم غربتنا وغربته ولكن حجته ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nah, boleh juga ditambah dengan doa Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya hamba doa apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.